Magandang araw. Bata uwok na. Bata uwok uwe. Yung isa busy maglaro sa duyan. Ginawa ng andador. Ikaw naman, nagpapa-kalong ka pa. Maglaro-laro. Habang nasa mood. Naglalaro-laro. Magbabantayan na naman. Maghapon na naman tayo magbantayan. Mabait ang bebe na yan. Mabait ang bebe na yan, oh. Oh. Mama, doon. Please. Aren, gano'n? Hi muna. Hi. Hi. Hello. Hello. Tanta A B C D. Sige daw. A B C D E F H I J K U R S T U V W X Y M C. Very good. Galing-galing. Marunong na mag-ABCs. One more time. Okay, one more time. A B C D E 1 2 ABCD muna. 1 Sige. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Very good. Eben Clap your hands. pa. 11 pa. Di mama. 11. 11 12 13 14 16 18 17 18 19 20. Ay, very good. Pwede na mag-school next year, no? Opo, mag-i-school na next year si Kuya Jack. May chance pa rin, ano po. Bigyan na lang po natin ng idea mga kapamilya natin na nakikinig at nanonood, Captain. Bait-bait yung bebe na yan, oh. Mama! Bait ang bebe. Give me. Hulog. Hulog na naman. Hello. Hello. Tedong! Hello. Laro na. Si Anya, no? Naglalaro na. Baby bait. Oh, play ikaw, play. Hello. Hello. Hello, mahulog. Hello. Yan. Naglalaro ang bebe na yan. Naglalakad-lakad. Walking. Naglalaro ikaw? Naglalaro. Naglalaro. Ha? Naglalaro ikaw? Ha? Bulaga. Hello. Bulaga. Kuya Jack, naglalaro? Naglalaro. Yan. Hello.
Bebe. Hello, bebe. Lalo. Naglalaro ikaw dyan? Mag-walking-walking? Ito, may laruan, no? Oh. Lalaro ang bebe. Mabait. Baby bait. Naglalaro lang. Mamaya matutulog. Duyan na. Andador pa. May walker. Para matuto na maglakad na. Ha? Tawa ka pa? Tawa-tawa pa ikaw? Ligpit mo yan mamaya, Kuya Jack. Opo. Opo. Tapos maglaro. Mama.